बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी भी धूप छाँव की तरह है, कभी मौसम गर्मा, कभी मौसम सरमा, कभी ख़ज़ां और कभी बहार। उन लड़कियों की ज़िंदगी में ये मौसम लंबा हो जाता है ख़ज़ां का, कि जिनकी मंगनियाँ हुई हों और शादी ना हो रही हो। बहुत सालों से पर्सनल काउंसलिंग में और मैरिज काउंसलिंग में चूँकि मैं बराह रास्त इन्वॉल्व होता हूँ, तो जो चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, आज का जो सवाल है फ़रा का, उसके जवाब में मैं उनमें से 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। फ़रा ने कहा कि मेरी मंगनी को 2 साल होने वाले और अभी तक ससुराल वाले शादी का नाम नहीं ले रहे। मेरी उम्र इस वक्त 26 साल है और मेरे जो मियाँ हैं वो बाहर जॉब करते हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। खातिन हज़रात, आप पाकिस्तान में हों, किसी गांव में हों या बड़े शहर में, ये याद रखिएगा कि मंगनी की जो अल्टीमेट उम्र होनी चाहिए, मुद्दत होनी चाहिए, वो 6 माह से 7 माह तक की है। जब भी ये लंबी होगी तो फिर फस क्रिएट होगी, और अगर मंगनी का साल बीत गया तो ये मंगनी का 1 साल नहीं है, ये नाखुशी का 1 साल है, ये नाउमीदी का 1 साल है, और इसमें लड़की का वो नुकसान हो जाता है जिसको अभी आम तौर पे हमारे यहाँ विजुलाइज़ ही नहीं किया जाता। आप सोचिए कि लड़की की ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत और सबसे अहम बात क्या है? वो उसकी उम्र है, उसकी खूबसूरती है, उसकी ताज़गी है, उसकी फ्रेशनेस है। तो अब ये 26 साल की हैं, 24 साल की उम्र में इनकी मंगनी हुई, यानी 24 साल वो है जो एक शहज़ादी की उम्र होती है, पीक खूबसूरती की, पीक यंग होने की। और 25 के बाद आप ढलना शुरू करते हो। अभी इनको स्ट्रेस भी होगा, इनको एंग्जाइटी भी होगी, इनको टेंशन भी होगी। वो भाई साहब वहाँ से फ़ोन नहीं करते होंगे तो स्ट्रेस होती होगी, ये उनको टाइम का कहती होंगी, वो भी नहीं देते होंगे। उनके घर वाले, चूँकि जब मंगनियाँ लंबी हो जाती हैं तो लड़के वालों की माँ और बहनें, ये तो पहले ही सुस्तुल वजूद और वो होती हैं कंजूस, तो वो फिर ईद पे भी नहीं आएंगी, शादी गमी पे भी वो अवॉइड कर जाती हैं कि पैसे लेन देन करना पड़ेगा। तो उसके नतीजे में आपके घर में यहाँ से वहाँ तक नाखुशी होती है। तो क्या ये ऐसा करना चाहिए कि मंगनी को लटका के, मंगनी थी किस लिए की आपने, शादी को इनिशिएट करने का ये पहला स्टेप था, तो पहले स्टेप पे तो कोई बंदा रुकता नहीं है। क्या लोग बुनियादें बना के छोड़ देते हैं कि फिर सालों मुड़ के नहीं देखते? बुनियादें बनती हैं, फिर आगे चलता है, मामला आगे चलता है। अब अगर 1 साल और ये मंगनी रही तो इनकी उम्र 27 साल हो जाएगी, और 27 साल में आप सोचिए लड़की ढलना शुरू हो जाती है। खुदा ना खास्ता, चूँकि आम तौर पे जब ये 3 साल मंगनी को हो जाएं तो लड़के वालों के यहाँ लड़की की कदर आलमोस्ट ज़ीरो पे चली जाती है। उसके ख़ानदान वालों के बारे में 100 तरह की ग्रजेस और गुस्सा, फ़लाँ मौके पे वो नहीं आए, फ़लाँ पे ये नहीं गए, तो उसी लेन देन पे दिल में फिक पड़ जाती है। और लड़का तो ज़ाहिर है आपका भी लगता ही कुछ नहीं है, मोहब्बत भी नहीं हुई, इट्स नॉट अ लव मैरिज, तो अपनी माँ और बहनों के कहने पे ट्विस्ट करता है, कभी इधर कभी इधर, कभी एक दिन आपसे अच्छा रहेगा, अगले हफ्ते आपको मुंह नहीं लगाएगा। तो फ़रा बीबी, मुझे लगता है आपको इस पर रिकन्सिडर करना चाहिए, और ये इतने लंबी जो मंगनी है ये वाइबल नहीं है और आपके लिए नहीं। वैसे तो कहते हैं वल्लाह आलम बिस्सवाब, लेकिन मैंने ऐसी मंगनियों को मैच्योर होते और ज़्यादा खुशी देते नहीं देखा। वो लोग जो मंगनियाँ करके लंबा बरसों पे छोड़ देते हैं, आखिर पे जब वो टूटती हैं तो लड़कियों के दिल, उनकी उम्मीदें और उनका फ्यूचर, तीनों की तोड़ फोड़ होती है। तो ये एक यूँ समझें अक्लमंदी की बात नहीं है। अच्छा जी, ये वीपिंग, क्या नाम है आपका, वो कहती हैं कि मेरे मियाँ मुल्क से बाहर हैं। वो बीवियाँ क्या करें जिनके बंदे मुल्क से बाहर हैं और शादीशुदा ज़िंदगी को हर वक्त एक पुरानापन टच करता है। ये ससुराल में रहती हैं और मेरे मियाँ पल में तोला पल में माशा, एक दिन बहुत अच्छे होते हैं, एक दिन अच्छे नहीं होते। जितनी शादियाँ
لڑکوں کی اچھی تنخواہ دیکھ کے اور بیرون ملک دیکھ کے کی جاتی ہیں اور وہ ظالم اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے نہیں گئے ہوتے تو ان بچیوں کی زندگی کی مزری اور دکھ کا اندازہ عام لڑکیاں لگا نہیں سکتی. دیکھیں ان کا میاں تو صبح دفتر گیا دوپہر کو آ جائے گا یا شام کو آ جائے گا, پر ان کی واپسی کا تو علم نہیں ہوتا کب آنا ہے. اور ہمارے لڑکوں کو ان کی مائیں یا سوسائٹی, عام طور پہ قصور تو ماں کا ہی سکھایا ہی نہیں جاتا کہ دل کیسے رکھنا ہے. اور لانگ ڈسٹینس جو ریلیشن شپ ہے, ابھی دیکھیں لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں اگر آپ جاب کرتے ہیں تو بھی آپ ان کانٹیکٹ رہتے ہیں, رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں, وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, آپ رزلٹ پرفارمنس سب ایک اتا پتہ ہوتا ہے اور رشتہ یا تعلق زندہ رہتا ہے. اچھا آپ لمبی تان کے سو جاؤ تو رشتہ کیسے رہے گا؟ اینڈ پہ جاب میں تنخواہ ملنی ہوتی ہے اور اس رشتے میں خوشی اور محبت. تو جن رشتوں میں یہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہوں اور وہ پھیکے پڑ جائیں تو ان میاں کو وہاں بیٹھے آپ کوئی نہ ان پہ گولی اثر کرتی ہے, نہ ان پہ کوئی ریکویسٹ اثر کرتی ہے, نہ ان پہ کوئی رونا اثر کرتا ہے. تو اثر کیا چیز کرتی ہے؟ یہاں سے رپورٹنگ. ایسے میں لڑکیوں کو تھوڑا, جیسے آپ لمبی ریس میں دور کا سوچتے ہیں تو پھر آپ کو یا اپنے بچوں کی مدد لینی ہوتی ہے کہ ان کی مدد سے اس کو جوڑیں, یا جب شام میں آپ کی بات ہو تو آپ کی خاموشی سم ٹائم اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے اور آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ میری زندگی میں جو یہاں کی میری وہ ہیں مصروفیات اور فرائض 100% میں کر چکی ہوں, پر آپ کی غیر موجودگی میری زندگی کی نہ انرجی ہے, نہ روشنی ہے اور نہ ہی خوشی ہے. تو آپ تشریف لاؤ گے, آپ کو دیکھوں گی, آپ کو چھوں گی تو ہی ہوگا. تیسرا یہ یاد رکھیں کہ ایسے ریلیشن شپ میں اپنی ساسوں کو ناراض مت کیجیے. امی ان کے آس پاس رہیں, ان کی خدمت کریں, ان کا خیال رکھیں اور کبھی ان سے ماں کی طور پہ بات کر کے دیکھیں کہ اماں اتنا لمبا عرصہ میاں سے رہنا لڑکی پہ کیا گزرتی ہے, آپ کو بھی تو اندازہ ہے. تو بعض ماؤں کے دل نرم ہوتے ہیں تو ممکن ہے آپ کے لیے وہ پلان کریں اور آپ کو پھر باہر بھیج دیں. ایک حل باہر جانا ہے, دوسرا پھر اپنی ساس کے ساتھ اچھا تعلق بنانا ہے. اچھا جی, انہوں نے مزید لکھا کہ میرے 2 بچے ہیں اور دونوں ناشتہ نہیں کرتے, اسکول جاتے ہوئے مجھے بہت دقت ہوتی ہے, میں چیختی ہوں تو میری ساس ناراض ہوتی ہیں. تو بیٹا آپ پھر آسان حل آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کائنات ہربل کا یہ ریڈی میڈ ہیلدی میل منگوائیے, بہت ہی ٹیسٹی ہے, بہت مزیدار ہے. 2 پیکنگ ہیں 300 گرام کی اور 500 گرام کی. 500 والا تو اور بڑا ہے, اس میں 10 چیزیں شامل ہیں اور فٹافٹ آپ 1 کپ دودھ کو گرم کیجئے, بوائل کیجئے, اس میں 3 چمچ ڈالیے اور بچہ کپڑے پہنتا ہوا, بیگ لٹکاتا ہوا آرام سے کھاتا جائے گا اور اگلے 3-4 گھنٹے اس کی جو بھوک کا لیول ہے وہ ٹھیک رہے گا, یعنی بھوک سے اس کا برا حال نہیں ہوگا. کائنات ہربل کا یہ بہت شاندار پروڈکٹ ہے, سفر میں بھی, دفتر میں بھی, میاں کو بھی دیا جا سکتا ہے اور خاص طور پہ وہ جو ناشتہ نہیں کرنا چاہتے. تو اب آپ منگوانے کا پتہ پوچھیں گے تو جناب وہ یہ کریں کہ فون کریں 0341657826, اس پہ کال کیجئے, واٹس ایپ کیجئے اور یہ منگوا لیجئے. اختر عباس کو دیجئے اجازت. السلام علیکم.